मते लागो कि आलू सिझिनी होली केमिति टेस्ट करिया आज मो प्रथम थर मो भोणी बनैछि को टाइप रो हेछि देखिया लुणी करछि कि राग करछि कोन करछि देखिया पड़ियो सांग माने आलू सिझिछि भल भल लाଗୁଛି ଭଲ ଅଛି टेस्टी अछि प्रथम थर भोणी बनैछि आलू सेटा रहियो ता भितर बेसर गोडुनी आमे दे देबा चावल रे पानी पकेगी छाणी की पके दियो सेती दो पक धीरे धीरे पका पानी भात हमर रेडी है जी ना एथर गाड़ी दवा सेतीर बन फुटेला एथर कम पके ये जो हां रांधिया जना नहीं आम रांधिया पड़े कौड़ा कौन पड़े किसी जना नहीं अबे तले पकई दूसरी डर डरी कि रांधिया टिके स्लो कर दे गैस टाकू हाँ खायो खायो मैंने खायो आलू भाजी होती खाई होती एथर कौन पड़ियो जे हल्दी गुंड मरच गुंड लुण लुण पक्का देखिए केमती होची पकोन के टिके हल्दी पका हाँ हाँ ये तो देखिया केन टेस्ट ना होची वाला जेन देला नुआ रुसे या आदरे नुण पका देखि जति परिया को जति नुण केति बोल आरी पका आ टिके पकावा भल लगे खाइबा ना नाई कौन आटो पटे पानी दबू ना सीझो कि परियाटा पटे पानी पके दे हाँ हाँ से दो बेसी दे दे भात दे मत अल्प दे एति खाइयो ना आटी के दे सत्य की मत आउ देना ताकू दे भाई के दे तो बाढ़िया रावनी ना आवनी हां निजे नहीं बाई बाढ़े जल्दी तापर को धंदा करल चाहे तो आगो लगे धंदा तापर तले डाल दउची रे बाड़िया रे जना नहीं रोषे कर जना नहीं आ कौनटा कर ये जना नहीं आहरी खाया बाड़ी रोषे कर दी देखो तो किन पकेजी
ବାବା ଉଦୟ ପ୍ରଥମେ ମୋ ବାବା ଭାଇ କେନି ବାଛି ବାଛି ଆଳୁ ଖାଉ ହଁ ଆଉ ନିଅ କୁନ୍ଦୁରୁ ଖାଇଏନି କେନି କୁନ୍ଦୁରୁ ଖାଇବନି ଆଳୁ ଖାଲି ବାଛି ବାଛି ଖାଇବ ବୋଲେ ବାଛି ବାଛି କିଏ ତାକୁ ଦବ ତ ନାଇଁ ଝିଅ ହଁ ସେତିକି ମୋତେ ମୁଁ ଆଳୁ ବାଛୁଛି ତାକୁ। ମତେ କିଛି ଖାଇବାର ଜଣା ନାହିଁ ମତେ ଖାଲି ଆଳୁ ଖାଇବାର ଜଣା ଅଛି ଆଉ ଆଳୁ ଖାଉଛି ହଷ୍ଟେଲରେ କଣ ଖାଉଛୁ ତୁ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ବି ଆଳୁ ଖାଉଛି ହଷ୍ଟେଲରେ ଖାଲି ତ ଦେଇ ଦଉଥି ଆଳୁ ବାଛି ବାଛି ଦଉଛନ୍ତି ନା ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଳୁ ସିଝିନି ବୋଲି ସିଝିଛି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ଭଉଣୀ ବନେଇଛି କୋଉ ଟାଇପର ହେଇଛି ଦେଖିଆ ଲୁଣି କରିଛି କି ରାଗ କରିଛି କଣ କରିଛି ଦେଖିବା ପଡିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଳୁ ସିଝିଛି ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଅଛି ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ପ୍ରଥମ ଥର ଭଉଣୀ ବନେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଖି ଚାଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟି ଝିଅ ଦେଖିଲୁ ତୁ ରାନ୍ଧିଛୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ଚାଖେ